북대레 메차노 함께 기도하고 같이 말씀을 배우도록 하겠습니다. За бүгдээрээ хамтдаа залбираад үгнээс суралцъя. 하늘에서 우리의 모습을 항상 지켜보시는 아버지 하나님, Тэнгэрээс бидний дүр төрхийг толдон харж буй бурхан аав минь. 주님께서 먼저 우리를 사랑하시고 예수님의 피로 저희를 구원해 주신 것 참으로 감사와 영광을 돌립니다. Эзэн та төрүүлээд бид бүхнийг Есүс эзний цусаар аварч өгсөнд үнэхээр их талархаж алдар магтаалыг өргөж байна. 또한 저희들을 주님의 몸된 교회 안에 두시고 하나님의 말씀으로 늘 가르쳐 주심에 감사를 드립니다. Мөн эзэн та биднийг өөрийнхөө бий болсон чуулган дотор байлгаж үргэлжид үгээрээ сургаж зааварлаж өгж байгаад үнэхээр их талархаж байна. 우리가 매주 성경 아카데미를 통해서 성경을 배우고 있습니다. Бид нар 7 хоног болгон Библийн актемаар дамжуулан суралцж байгаа үлээ. 성경을 통해서 하나님이 어떠한 분이신지를 더욱더 가르쳐 주시고 그 뜻에 순종하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Библиэр дамжуулаад бурхан ямар нэгэн бэ гэдгийг илүү ихээр ойлгож ухаарад түүндээ илүү ихээр дуулууртай хандаад хэрэгжүүлэн амьдрахад туслаарай. 그래서 하나님 보시기에 아름다운 충성된 일꾼들이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Тийхүү бурхан таныг харахад үзэгсэлэнтэй сайхан итгэмжит ажилчид болж чадхад тусалж өгнө. 이 시간 모든 것 주님께 의지합니다. Энэ цагийн бүхэл зүйлсийг эзэн таньдаа даатгаж 주 예수님의 이름으로 기도합니다. эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 우리 사사기에 1장 1절 2절 그리고 마지막 21장 25절 같이 읽도록 하겠습니다. За бүгдээрээ шүүгчид номын 1-р бүлгийн 1-2-р ишлэл тэгээд хамгийн сүүлчийн 21-р бүлгийн 25-р ишлэлийг хамтдаа уншъя. Йошуаг нас орсны дараа Израилийн хөвгүүд эзнээс Канаанчуудын эсрэг довтолж тэдэнтэй тулалдахад хэн бидний тэргүүнд явах вэ гэж асуусанд эзэн Юда явах болно. Харагтун би уг газрыг түүний гарт өгсөн хэмээн айлдав. За 25 дахь ишлэл. Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй хүн бүр өөр өөрийн нүдэнд зөв зөвтэй гэснээ үлдэж байлаа. 이 사사기는 특별히 뭐 그 어려운 성경책은 아닙니다. Шүүгчид номыг аваад үзэх юм бол тийм хүнд хэцүү ном бол биш. 그런데 앞에 나와 있는 여호수아 성경하고 비교한다면은 너무 180도 다른 이스라엘의 나라의 모습을 볼 수 있습니다. Гэхдээ өмнө нь гарч байгаа Йошуа номтой шүүгчид номыг харьцуулаад үзэх юм бол үнэхээр 180 градус эргэсэн Израилийн ард түмний дүр төрхийн талаар харж болно. 그 여호수아 성경에서는 이 기쁨과 승리 그런 내용들로 이렇게 기록되어 있습니다. Йошуа номыг ингээд харах юм бол баяр хөөр олоод ялалт ийм дүр төрхүүд их олонтой гардаг. 읽는 우리들도 정말 기쁘잖아요. Тэгэл тэрийг нь уншиж байгаа бид нар ч гэсэндээ их сайхан сэтгэл төрдөг үсттэй тийм 근데 ээ. 사사기 성경을 읽어보면은 За гэтэл шүүгчид номыг уншаад эхлэхээр 참 이스라엘 사람들 너무하다. 근데 Израилийн ард түмэн арай дэндүү юм аа. 왜 이렇게 똑같은 죄를 반복적으로 짓지? Яахаараа ийм адилхан гим нүглийг дахин давтан хийдэг байна. 그런 생각이 들면서 정말 이 본의 안 되는 그때 이스라엘 모습을 보고 이 힘든 그런 우리들의 마음도 볼 수 있습니다. Гэсэн тийм одоо дүр төрхийг хараа зогсохгүйгээр үнэхээр биднэрт үлгэр дуурал өгчхөр зүйл өстой байхгүй юм байна штэ гэсэн тийм дүр төрхийг ч гэсэндээ бид нар сэтгэлдээ олж харах үе байдаг аа. 저도 여호수아 아카데미를 하면 좋았을 텐데 이번에 갑자기 사사기를 아카데미로 맡아가지고 이렇게 준비하면서 참 다시 한번 이스라엘의 그 잘못된 그 모습을 통해서 개인적으로 이제 교훈을 받았습니다. За би Йошуа ном ч юм уу иймэрхүү зүйлийг ингээ бэлдэх ч юм академиг одоо хийх ч юм уу энэ үедээ их одоо баяртай хөөртэй сэтгэл байдаг боловч ингээ шүүгчид гэдгийгсэн чинь бас энэ номоор дамжуулаад бэлдэх явцдаа бас олон төрлийн зүйлийг харах ёстой юм байна, сурах ёстой юм байна, өөрийгөө бас эргэж харах ёстой юм байна гэсэн сургамжийг олж авсан. 우리가 이 신앙의 본이 되는 사람을 통해서도 교훈을 얻을 수 있고요. Бид нар итгэлийн амьдралдаа хэн нэгэн үлгэр дуурайлал өгөх хүнээр дамжуулаад сургамжийг олж авч болно. 신앙의 본이 안 되는
За 네. 이тгэлийн амьдралд маань 사람들을 통해서도 우리가 교훈을 얻을 수 있는 것처럼 이 사사기를 통해서도 우리가 교훈을 많이 얻을 수 있습니다. сургамж өгдөггүй тийм хүнээр дамжуулаад ч гэсэндээ бид нэр ийм байж тэгээ сургамжийг олж авдаг шиг шүүгчд номоор ч гэсэндээ дамжуулаад биднэрт сургамж олж авах зүйлүүд их олон байгаа. 예, 이 사사기가 어떤 책인지 먼저 간략하게 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다. За эхний ээлжинд шүүгчд ном маань яг ямар ном бэ гэдгийг хэдүүлээ маш тодорхой үзэцгээе. 이 사사기 성경 제목은요. 일본에 나와 있는데 Шүүгчд номын гарчигны тухай нэг дугаар дээр гарч байгаа. 히브리 성경으로 쇼페팀이라고 합니다. За еврей гарчиг нь болохоор шофитим байгаа. 예, 문자적으로는 재판관이라는 뜻을 가지고 있습니다. За үг үсгийнх нь хувьд аваад үзэх юм бол шүүгч гэсэн утгатай. 예. 그리고 이제 이번에 보면은 기자와 및 기록 연대가 나오는데, Хоёр дугаар дээрээс харах юм бол бичээч болон бичигдсэн оныхын талаар гарч байгаа. 예, 거기 좀 읽어드리겠습니다. За би тэрэндээс нь уншиж өгье. 예, 사사기의 내용 구성 및 일관된 문체로부와 다니엘 기자의 기록임을 알 수 있고 내용을 보건대 이스라엘 왕정 시대에 돌입한 직후 한 종교 지도자가 과거 사사 시대를 회고하며 쓴 것임을 알 수 있다. За шүүгчд номын агуулга болон бүтэц нэгэн хэвийн найруулгаас нь харвал нэг л бичээж бичсэн гэдгийг мэдэх боломжтой бөгөөд агуулгыг нь харахад Израиль хаант засгийн үе рүү ганцуус шамлан орсны дараахан нэгэн шашны удирдагч өнгөрөн одсон шүүгчдийн үеийг дурсан бичсэн гэдгийг мэдэж болно гэж. 그리고 사울 왕의 즉위 직후 그리고 예루살렘이 다윗에 의해 정복되기 전 사이에 기록되었다는 겁니다. Тэгээд Саул хааны дараа буюу Иерусалимыг Давид эзлэхээс өмнө буюу энэ хоёр үеийн хооронд бичигдсэн гэж ярьдаг. 예, 왜 그렇게 보냐면요. За яагаад ингэж харж байгаа вэ гэхээр 이 방과락 1번에 보면은 за хартлаараа хаалттай нэг дугаар дээрээс харах юм бол 그 당시 이스라엘은 왕이 없었더라. тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. 그러니까 왕정 시대 전에 있었던 것을 생각하면서 왕정 시대에 있었던 한 종교 지도자가 기록했다는 것을 알 수 있습니다. Тийм учраас Израиль гэдэг улсыг хаант засаг руу шилжихээс өмнөх тэрхүү үеийг нь хаан засагт шилжсэний дараачаар нь тэр үед амьдарч байсан нэгэн бичээж шашны зүтгэлтэн хүн энэхүү үеийг бичиж тэмдэглэсэн гэж харж болно. 예, 방가루 2번에 보면은 За араараа хаалттай 2 дугаар дээрээс харах юм бол 여부수 사람들이 오늘날까지 예루살렘에 거하였다는 구절은 다윗이 예루살렘을 정복하기 전에 사사기가 쓰여졌음을 밝혀주고 있다. Ибусуд энэ өдрийг хүртэл Бенамины хүүгүүдтэй хамт Иерусалимд амьдарч иржээ гэдэг энэ ишлэлээс нь харах юм бол Давид Иерусалимыг эзлэхээс өмнөх үеийн шүүгч бичсэн гэдгийг нь илэрхийлж байгаа. 예, 이 사사기의 기자가 누구라고 확정해주는 내적인 증거는 없지만 탈무들은 사사기, 록기, 사무엘서의 기자가 사무엘이라고 증거하고 있다. За шүүгчд намын бичээч нь одоо хинбэ гэдгийг тэмээ тодорхойлох, илэрхийлэх гадна талын нотлохоо байхгүй боловч талмуудад юу гэж хэлдэг вэ гэхээр шүүгчд Рут, Самуэль 1-2 номыг хэн бичсэн бэ гэхээр 1-2 дугаар Самуэлийг бичсэн, Самуэль бичсэн гэж үздэг. 예, 그렇게 이제 추정해 보고 있습니다. За ийхүү таамаглан үзэж байгаа. 그리고 이제 3번에 기록된 배경이 있는데요. За 3 дугаар дээр болохоор бичигдсэн нөхцөл байдлын талаар гарч байгаа. 예, 왕정 시대 전까지 이 사사 시대가 350년 동안 있었다는 겁니다. Тэгэхээр хаант засгийн үе рүү шилжихээс өмнө буюу одоо 350 жил самбэг 50년. 350 жилийн хугацаа өнгөрсөн гэж үздэг. 거기에 보시면은 BC 1390년부터 1050년까지라고 기록해 놓았습니다. За тэрхүү тарах материал дээрээс харах юм бол манай эртний 1390-ээс 1050 он гэж бичсэн байгаа. 예, 이 기록된 그 배경을 갖다가 이제 잠깐 말씀드린다면요. За одоо энэхүү нөхцөл байдлыг нь та бүхэнд хэсэгхэн хугацаанд тайлбарлаж өгье гэх юм бол 여호수아 시대 사람들은 하나님을 잘 알고 있었습니다. Йошуагийн үед Йошуатай хамт амьдарч байсан хүмүүс нь Бурхны талаар маш сайтар мэддэг байсан. 예, 그렇기 때문에 그들의 신앙은 너무 좋았습니다. Тийм учраас л тэдний итгэлийн амьдрал нь маш сайн 예, байсан. 하나님을 전적으로 믿고
하나님을 섬겼습니다. Бурханд бүрэн дүүрэн итгээд бурханд бүрэн дүүрэн үйлчилж амьдарцгаасан. 가나안 족속과 조화를 이루지 않았습니다. За Канааны газар нутаг дээр амьдарч байгаа хүмүүстэй тийм ээ уусаж холилдож амьдраагүй. 하나님께서 붙여주시면 그들을 죽이거나 그들을 내쫓아 버렸습니다. Бурхан тэднийг өөрсдийнх нь гарт өгөх юм бол тэднийг үргэлж идэл одоо тийм ээ дайн дулаан хийгээл яалдаг ялалт байгуулдаг хөөдөг байсан байна. 많은 싸움에서 승리했습니다. Олон дайн дулаан дараалж ялж байсан. 가나안 땅의 그 족속들이 이 섬기던 그 신들을 갖다가 이 버리고 부시고 그랬습니다. Канаан нутаг дээр амьдарч байсан дэрхүү өөр улс үндэстний үйлчлдэг мөрөгдөг байсан бурхныг нь хайж шатааж устгаж байсан. 근데 이 여호수아 장군 그 시대 그 이후에 있잖아요. Гэтэл Йошуагийн амьдарч байсан үеийн дараачийн үе гэж байгаа 그 тийм ээ. 후손들은 하나님을 잘 알지 못했습니다. Гэтэл тэр дараачаас нь гарч ирж байгаа үр хоочууд нь бурхны талаар сайн мэддэггүй байсан байна. 그렇기 때문에 그들은 가나안 땅에 있으면서 가나안 땅에 살고 있는 여러 부족과 공존하면서 언약을 맺고 그리고 그들이 섬기는 그 우상들을 섬겼어요. Гэтэл тэдгээр үр хоочууд нь болохоор Канаан нутагт амьдарч байсан өөр бусад үндэстнүүтэй холилдоо зэрэгцэн амьдраад бүрч түүгээр зогсохгүй тэднэртэй гэрээ хилцээр хүртэл байгуулад одоо шүтдэг байсан хиймэр шүтэнүүдийг нь хүртэл дагсан байна. 하나님 백성이기 때문에 거룩하게 살아야 될 거 아니에요? Уул нь эдгээр чинь бурхны ард түмэн учраас ариун амьдрах ёстой биш гэж үү тийм ээ. 하나님의 백성이기 때문에 구별되어 살아야잖아요. Уул нь бурхны ард түмнийхээ хувьд тусгаарлагдаад амьдрах ёстой байсан. 근데 그들은 구별이 아니라 그들은 동화가 되는 거죠. Гэтэл тэд нэр тусгаарлагдах биш харин ч уусаад холилдсон байна. 하나님을 모르는 사람들이 볼 때는 정말 잘하는 거예요. За бурхныг мэддэггүй хүний нүдээр харах юм бол энэ гаргаж байгаа үйлдэл нэг сайн болж байгаа байхгүй юу? 근데 하나님 보실 때는 그것이 아니라는 거예요. Гэхдээ бурхны талаас хараад үзэхэд огтосоо тийм байгаагүй. 하나님은 구별되기를 원하시는 거죠. Бурхан бол тусгаарлагдасай л гэж хүсэж байсан. 근데 그렇지 못했기 때문에 하나님께서 크게 진노하시고 징계하셨습니다. Гэтэл тэг чадаагүй учраас бурхан маш ихээр хилгэнсэн тэдрийг маш ихээр сахилгаж байсан. 이스라엘 백성들이 함께 조화를 이루고 공존하고 있던 다른 족속들이 이스라엘 백성들을 지배하고 그들을 괴롭혔습니다. За Израилийн ард түмний холилдоо дуусаад нэгдээд зэрэгцээд амьдарч байгаа тэрхүү улс үндэснүүд нь Израильчүүдийг дарлаж байсан, эзлэж байсан, тэдрийг зовоож байсан. 이스라엘 사람들은 괴롭힘을 당하면서 회개했습니다. За Израилийн ард түмэн тэр зовлон дунд байхдаа бурханд хандан гимшсэн. 그러니까 하나님께서 이제 사사를 세워가지고 Тэр үе болгонд нь бурхан шүүгчийг гаргаж ирээд 적으로부터 이스라엘 민족을 구원했어요. дайсных нь гараас тэднийг ангижруулдаг байсан. 그 다음에 평화가 왔습니다. За тэгэл нөгөөд чинь дайсныхаа гараас ангичирч байгаа учраас амар амгалан болчихж байгаа 근데 тийм ээ. 시간이 지나면서 또 이 하나님의 그 뜻을 잊어버리고 다시 타락을 하는 거예요. Тэгэл цаг хугацаа жоохон өнгөрөөл эхлэнгүүт нь л тэд нар бурхны хүслийг умартаад буцаал завхарлынхаа замаар явдаг. 그러니까 하나님께서 다시 징계하십니다. Тэр үед нь бурхан дахиад сахилгажуулж байгаа. 그러면은 이스라엘 사람들이 적으로부터 괴롭힘을 당하니까 다시 죄를 회개하고 그렇습니다. За тэр үед дахиад Израилийн ард түмэн дайснуудаараа дамжуулаад зовлон дарчлалыг амсаж байгаа учраас гимшээл бурхныг одоо дуудаж хашгирж байгаа. 그러면 하나님께서 사사를 보내가지고 적으로부터 구원해요. За тэр үед нь бурхан дахиад нэгэн шүүгчийг босгож ирээл тэднийг дайсных нь гараас ангижруулж өгнө. 그리고 다시 평화가 옵니다. Тэгээд дахиад нөгөө хэд чинь инх тайван амар амгалан болчихж 그 байгаа. 다음에 이스라엘 사람들이 망가하고 다시 타락하는 거예요. За тэгэл амар амгалан болов үгүй юу тэд нар тийм ээ буцаал завхарлынхаа замаар будаа тий. 그런 내용들이 반복적으로 몇 번이나 이 사사기에 등장하는 거예요. За ийм агуулга бүхий зүйлсүүд шүүгчд номон дээр хэд дахин удаа давтагдаж гарч байгаа. 한 번이라면 이해할 수 있잖아요. За нэг удаа ийм алдаа гаргавал ойлгож олно тийм ээ. 그런데 여러 번 반복되는 거예요. Гэтэл энэ нөхцөл байдал нь бүр хэдэн олон удаа ингэж давтагдаж дахин гарч байгаа. 그러니까 잠언에 나와 있는 것처럼 미련한 자는 이 어리석은 자는 이 미련한 일을 갖다가 거듭 행한다는 그 말씀 있잖아요. Тийм учраас л сургаалт ус номон дээрээс харах юм бол мунхаг нэгэн мунхаг үйлслээ дахин давтдгаа гэж гардаг. 미련한 자는 개가 토한 것을 도로 먹는 것처럼 이 미련한 일을 갖다가 거듭 행한다.
그런 말씀이 있잖아요. Тэгээд одоо мунхаг нэгэн бол тийм ээ яг л нохоо бөөлсө долоохын адил мунхаглаа дахин давтаж хийсээр л байдаг гэсэн. 이스라엘 백성들이 정말 어리석고 미련한 자였습니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн үнэхээр мунхаг тэнэг байсан байна. 예, 그런데도 하나님께서는 그 이스라엘 사람들을 버리지 않았어요. Гэсэн хэдий ч бурхан энэ Израилийн ард түмнийг хаяагүй орхиогүй. 정말 하나님께서 사랑이 얼마나 많은지, 그리고 얼마나 은혜를 베푸시는지 그것을 알려주시는 겁니다. Бурхан үүгээрээ дамжуулаад хичнээн хайр нэгүслээрээ бялхам дүүрэн нэгэн бэ гэдгийг харуулж мэдүүлж өгсөн байна. 예, 그래서 이 사사가 기록된 배경을 보면은 먼저는 하나님의 사랑과 은혜가 끊임없이 주어진다는 것을 우리에게 알려주기 위해서 기록되었다. Энэхүү шүүгчд номын бичигдсэн нөхцөл байдлаас нь харахад л Бурханы хайр нэгүсэл үнэхээр тасралтгүйгээр өгөгддөг гэдгийг харж болно. 예, 그리고 이 사사기 성경을 통해서 하나님을 갖다가 온전히 순종하고 구별되어 살아가야 된다는 것을 우리에게 교훈하시는 겁니다. Мөн энэхүү шүүгчд номоор дамжуулаад бидэнд юг сургамжилж байгаа вэ гэхээр Бурхан бүрэн дүүрэн дуулууртай хандаа тусгаарлагдсан амьдрах хэрэгтэй гэдгийг хэлж өгч байгаа. 그리고 우리가 구별되어 살지 않고 불순종한다면은 Бид нэр тусгаарлагдаж амьдрч чадахгүй бас дээр нь дуулуургүй хандах юм бол 하나님의 그 징계가 있을 것을 알려주는 경고의 메시지로 기록된 겁니다. Бурханы сахилгажуулалт байгаа шүү дээ гэдгийг биднэрт анхааруулan хэлж байгаа мессежийн үг ч гэсэн багтаж байгаа. 예. 자, 네 번째 보면은 За дөрөв дугаар дээрээс нь харах юм бол 사사기의 특징이 나와 있습니다. шүүгчд номын онцлогийн талаар гарч байгаа. 이 사사기는 정말 암울한 그 시대상을 보여주고 있습니다. Тэгээд энэ хүү шүүгчдийн үе юу хэлж байгаа вэ гэхээр их амаргүй хэцүү үеийг биднэрт илэрхийлэн зааж гаргаж өгч 그리고 байгаа. 반복적인 그 죄를 갖다가 계속 짓는 그런 특징이 나와 있죠. Тэгэл нөгөө энэ дээрээс онцлогийг наваад үзэх юм бол нэг л гим нүглээ дахин давтан хийж байгаа талаар гардаг. 그런데도 하나님께서는 반복적으로 또 용서해 주시는 그런 내용이 나와 있습니다. За бас үүний хажуугаар юу гарч байгаа вэхээр тэр дахин давтан хийж байгаа гим нүглийг нь бурхан дахин давтан уучлж байгаа дүр төрх бас гардаг. 이 반복적이라는 것을 갖다 생각해 보면요, 참 이 사사기 읽으면서 이스라엘 사람들이 참 어리석다 그런 생각이 들면서도 교훈으로 이렇게 생각해 본다면은 나도 정말 어리석게도 반복적으로 이 행하는 그 죄를 짓는 그 모습이 있잖아요. За энэ дээр сарах юм бол ингээл Израилийн ард юм гим нүглээч ингээл дахин давтан хийлээ дахин тэглээгээл давтамжтай юм өгнүүд их гарч байгаа штэ тий. Тэгээ энэ нөхцөл байдлаар дамжуулаад юуг ойлгож ухаарж авч байгаа вэхээр би ч гэсэндээ яг л эднэрийн адил мунхаг нэгний адил бас ингээл дахин гим нүглээ хийдэм байж тээ гэсэн бодол төрсөн. 그래서 사사기를 잘 읽으신 분들은요, Тэгээ шүүгчд номыг сайдраа уншсан хүмүүс байгаа бол 이 사사 시대의 그 모습이 나의 모습이구나. шүүгчд номын энэ дүр төрх миний ч гэсэн дүр төрх юм байна штэ. 그것을 알게 됩니다. гэдгийг мэдэж аавна. 그리고 정말 하나님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 그것도 깨닫게 됩니다. Мөн бурхан намайг ямар их хайрлт юм бэ гэдэг ч гэсэндээ ухаарнаа. 예, 정말 하나님께서는 오래 참으신다는 것을 알 수 있습니다. Бурхан үнэхээр төвчээртэй нэг юм байна гэдгийг бас мэдэж байна. 그리고 이제 그 방가루 3번에 보면요, За артлаараа хаалттай 3 дугаар дээрээс харвал 거기에 보면은 이스라엘이 정치적이나 종교적으로 이 구심점을 갖지 못하고 있었습니다. за Израилийн ард түмэн тийм ээ одоо цэрэг армийнхаа хувьд шашинлаг амьдралынхаа хувьд ч гэсэндээ яг тийм тогтвортой тогтцтой байж ерөөсөж чадаагүй. 예, 눈에 보이는 왕은 없었지만은 눈에 보이지 않는 왕은 있었는데요. 예, 그게 하나님이시잖아요. Ууланд тэдний нүдэнд одоо харагдах хууц тийм ээ нүдэнд харагдаад гарт баригдах хууц хаан байхгүй ч гэсэндээ яг бодит байдал дээр бурхан өөрөө тэдний хаан байсан. 근데 하나님 중심적으로 이렇게 신앙생활을 하지 않았기 때문에 문제가 많이 있었던 거죠. Тэгээд тэдний хувьд болохоор бурхан дээр төвлөрч итгэлийн амьдралаараа амьдрдаггүй байсан учраас төдий чинээгээр асуудал ихтэй байсан байна. 하나님 중심이 아니라 Бурхан төвнөш 자기 중심이었던 거예요. өөрсдөн дээрээ төвлөрцгөөд байсан. 사사기 1장 1절 2절 읽었잖아요. За хэдүүлээ сая шүүгчд номын 1-р бүлгийн 1-2 дугаар ишлэлийг уншсан тийм ээ. 예, 처음에
여호수아 장군 시대의 사람들이 살았을 때는 하나님께 묻고 시작합니다. За эхний үед эхлэл хэсэг дээрээс нь харах юм бол Йошуагийн үед амьдарч исэн хүмүүс байсан учраас Бурханаас асуугаад эхэлж байгаа. 근데 마지막 성경 마지막 절은 뭐라 되어 За 있습니까? тэгээд шүүгчид номын хамгийн сүүлчийн бүлгийн сүүлчийн ишлэл дээр нь юу гэж хэлсэн гарсан байгаа вэ? 그때 이스라엘에 왕이 없으므로 사람이 각각 그 소견에 오른 대로 행하였더라. Тэр өдрүүдэд Израиль хаан гэж байсангүй хүн бүр өөр өөрийн нүдэн зөв зөвтэй хийснээ үлдэж байлаа. 사람들이 각각 생각했습니다. Хүмүүс тус тусдаа өөр өөрсдөө бодсон байна. 그러면 자기 생각대로 이것은 오라 그러면은 그대로 해야 한 거예요. Тэгэл өөрийнх нь бодолд энэ нь зөв юм шиг санагдах юм бол энийг хийчихгээл хийчдэг. 그렇기 때문에 이제 이 미가라는 사람은 이 우상을 만들기도 하고요. Тийм учраас яг энэ үед Мика гэдэг хүн хиймэл шүтэн гаргаж ирсэн. 그리고 단지파 사람들이 미가의 집에 있는 우상을 또 가지고 가서 섬기는 그런 죄를 짓습니다. Тэгээ даан авгийн хүмүүс ирээд тэр хүн Микагийн хийсэн хиймэл шүтэнээс нь авч яваад тэрэнд нь үйлчилж байгаа, мөргөж байгаа дүр дүргч гардаг. 개인도 우상을 섬기고 또한 지파도 우상을 섬겼죠. Тэгээ энэ үед болохоор хувь хүн ч хиймэл шүтэн шүтсэн, мөн овгороо ч гэсэн хиймэл шүтэн шүтцгээсэн байна. 그리고 이제 방가로 4번에 보면요. За тэгээ ардлаараа хаалттай 4 дугаар дээрээс харах юм бол 이스라엘 역사상 동족 상장의 비극이 최초로 기록되어 있습니다. Израиль улсын түүхэнд тэмээ үндэстэн хоорондын дайны эмгэнэл хамгийн түрүүнд бичигдсэн байдаг. 같은 백성인데 Уул нь яг адилхан үндэстэн байхгүй юу? 어떤 사건 때문에 서로 막 치고받는 거예요. Гэтэл нэг үйл явдлаас болоод хоорондоо дайд нь ялагдана. 정말 많은 사람들이 죽었습니다. Тэгээ тэрхүү дайных нь улмаас олон хүн өхөж өргөдөж байгаа. 그것을 이제 조금 더 설명해 드릴게요. За тэрийг нь тийм ээ таах бүхэн тайлбарлаж өгөх болно. 자, 5번 사사기의 내용 전개를 보면요. За 5 дугаар дээрээс нь харах юм бол шүүгчд номын агуулгын задаргаа гарч байгаа. 이 사사기 내용을 3부로 나눌 수 있는데 Шүүгчд номыг нийтд нь 3 хэсэг болгож хувааж болно. 제1부는 사사 시대의 배경 설명이 나와 있습니다. За 1-р хэсэг дээр нь болохоор шүүгчдийн үеийн нөхцөл байдлын тайлбар гарч байгаа. 그리고 제2부에서는 각 지파별 사사들의 행적이 기록되어 있습니다. Тэгээ 2-р хэсэг дээр нь болохоор тус тусгийн овгоос гарч ирсэн шүүгчдийн амьдралын талаар бичиж үлдээсэн байгаа. 그리고 제3부에서는 Тэгээ 3-р хэсэг дээр нь 민족 분열과 우상 숭배의 타락상이 기록되어 있습니다. үндэсний задрал болон хиймэл шүтэн шүтэж завхаарч буй байр байдал бичигдсэн байна. 1부에서는요. 이스라엘 사람들이 이제 이 가나안 땅에 살고 있는 여러 족속들을 갖다가 죽이거나 내쫓아버려야 되는데 그렇지 못하고 이렇게 그들과 언약을 맺고 함께하는 그런 모습이 나옵니다. 1-р хэсэг дээрээс нь харах юм бол Израилийн ард түмэн Канааны газар нутаг дээр амьдарч байгаа хар үндэснүүдийг хөөж гаргаад устгах ёстой байтал тэгж чадалгүй харин ч эсэргээрээ тэднэртэй сайхан зэрэгцэж оршиж амьдрал гэрээ хүртэл байгуулж байгаа тийм дүр төрх гардаг. 뭐 골짜기에 살고 있는 사람들, За хүндийд амьдарч байгаа хүмүүс, 철병거를 가지고 있는 사람들, тэгээд төмөр тэрэгтэй хүмүүс, 그들을 내쫓지 못했어요. тийм хүмүүсийг нь ерөөсөө хөөж гаргаж чадаагүй. 근데 그것이 하나님 앞에서는 죄가 된 겁니다. Гэтэл тэр нөхцөл байдал нь Бурхны өмнө гим нүгэл болсон. 그래서 하나님께서 그들을 내쫓지 않겠다고 선언하시죠. Тийм учраас Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр тэднэр эдгээрийг хөөн гаргаж чадсангүй гэж хэлсэн байдаг. 그리고 그들이 너희의 옆구리에 가시가 될 것이다 그랬습니다. Тэгээ Бурхан тэднэрт мэдэгдэж хэлэхдээ юу гэсэн бэ гэхээр би тэднэрийг та нарын хажуугаас хатгах сундуу мэт бол байх болгоно гэсэн. 하나님께서 그렇게 말씀하셨는데 Бурхан бол тэднэрт ингэж айлдаж хэлсэн. 그 말씀이 지금까지 이어지고 있는 거예요. Гэтэл тэр үг нь одоо хүртэл үргэлжилсээр л байгаа. 이스라엘 그 나라에 보면은 팔레스타인이 있잖아요. За Израилийн газар нутаг дээр яваад очих юм бол Палестин гэдэг үндэстэн байдаг тийм ээ. 여러분 그 팔레스타인이 어느 족속인지 아십니까? За Палестин аль үндэстний хүмүүс вэ? Аль одоо хаанаас гаралтай вэ гэдгийг та бүхэн мэдэх үү? 이 사사기 시대 때에 블레셋 사람들이요. 서쪽 그 바다 옆에 이렇게 쭉 살고 있었던 사람들입니다. За тэр шүүгчдийн үед болохоор яг баруун хэсэгт нэг далай байдаг тэр бүс нутгаар нь филистичүүд амьдардаг байсан байна. 그 블레셋 사람들이 바로 지금의 팔레스타인 사람들이에요. Тэгвэл тэр үед амьдарч байсан филистичүүд одоогийн Палестин. 근데 그 팔레스타인들이 정말 몇천 년 동안 тэр палестинчүүд одоо хэдэн мянган
예. 예, 계속적으로 그 이스라엘 땅에 있는 거야. 예. 그리고 뭐 뻑 하면은 팔레스타인과 이스라엘 사람들이 부딪히고 싸우잖아요. За энд ингээд пан гэсэн дуу гарах юм бол яадаг вэ гэхээр израильчууд болоо палестинууд хоорондоо мөргөлдөж байна. 이스라엘 사람들이 그 팔레스타인이랑 전부 다 막 다 죽이고 없애버리고 싶은데 절대 안 되는 거예요, 이게. Израиль гэдэг улс тийм ээ одоо хэрнээл тэргүй палестинчуудыг бүр уг үнцээр нь алыг хятад бүр байхгүй болгочих гэж бодож байгаа л чадахгүй юмсаар л. 왜 안 될까요? Яагаад чадахгүй юм бол? 하나님께서 Бурхан 그렇게 말씀하셨잖아요. айлдаж хэлсэн шүү дээ тийм ээ. 예. 예. 가시가 되게 할 것이다. Та нарын хажуугаас 예. сундуу мэт байлгах болно. 그들이 온전하게 순종하지 않았기 때문입니다. Яагаад вэ гэхээр тэд нар бүрэн дүүрэн дуулууртай хандаж чадаагүй учраас л тэд нар өргөс болгох. тэднэрийг өргөс болгож өгсөн байна. 그리고 3부에서는요. 자, 3дугаар 예, хэсэг. 미가라는 사람이 이제 우상을 만들고 섬기는 모습. Мика гэдэг хүн гарч ирээд тийм ээ хийм шүтэн гаргаж ирээд түүндээ мөргөж үйлчилж байгаа 예, гарч ирээ. 그 미가의 어머니와 함께 이렇게 죄를 짓는 그 모습이 나와 있습니다. Мика ээжтэйгээ хамтдаа гим нүгэл хийж байгаа дүр гарч байгаа. 예, 그리고 이제 이 동족끼리 서로 싸우는 내용이 나와요. Тэгээ бас үндэстэн хоорондоо тийм ингээд тулалдаж байгаа, дайтаж байгаа дүр. 예, 그 레이 족속에 속하는 사람이 첩을 이제 데리고 이제 집으로 돌아가다가 베냐민 기브아에서 하룻밤 자는데 그 기브아에 살고 있는 남자들이 첩을 갖다가 이제 욕보여서 그 첩이 죽게 됩니다. Ливогийн нэг нь дахиж хүн тиймээд татвар имээ одоо төрхнөөс нь буцаагаад авч яваад явах замдаа болохоор Бенамин овгийн Гибед очоод нэг шүн хоноглдог байхгүй юу? 예, 그래가지고 이제 그리고 끝난 게 아니에요. За тэгээд тэрнгээр үйл явдал дуусаагүй. 그 레위 사람이 첩을 갖다가 싣고 집에 들어와서 그 첩을 갖다 몸을 갖다 12조각을 내가지고 이스라엘 지파에 보내버리는 겁니다. Тэгээд тэр Бенамин овгийн тэр 지파들에게. хоноглох үед нь татвар имийг нь тэр хүмүүс орж ирээ хүчиндээ хатаа ажилладаг байхгүй. Тэнгүүд нь Лив овгийн хүн гэртээ татвар имээ авцрангуудлаа хувааж байгаа. 네. 그리고 이스라엘 사람들이 그것을 보고 이제 모여가지고 왜 이런 일이 있냐 이제 그 상황을 조사해 봅니다. Тэгээд хуваагаад Израилийн овгууд руу явуулангууд Израилийн овгууд тэрийг хараад яагаад ийм үйл явдал болчихваа гэж 예. хоорондоо хэлсэн. 그리고 이렇게 된 동기가 바로 베냐민 지파에 속하는 남자들 때문이다. Гэтэл энэ үйл явдал болох үндэс нь тэрхүү Бенямины ирчүүдээс болсон юм байна. 그리고 그래가지고 이제 그 베냐민 지파 외에 지파들이 이제 모여가지고 이제 싸움을 하는 거예요. Тэгээд энэ үйл явдлаар дамжуулаад яаж байгаа вэ гэхээр Бенамин овгийг хасаад үлдсэн бусад овгууд нь хоорондоо нэгдээд тулалдах гэж байгаа. 이스라엘 지파 사람들이 모여가지고 하나님께 먼저 물어봅니다. Тэгээд Израилийн овгууд хоорондоо нэгдэж байгаад одоо Бурхны өмнө асуудаг. 네. 그랬더니 하나님께서 이 싸우라는 겁니다. Тэр үед нь Бурхан тэднэр тулалдаа яв гэж хэлсэн. 근데 싸웠는데 베냐민 지파가 이기고 다른 지파들이 졌어요. За тэгэл үлдсэн одоо нөгөө овгууд нь нэгдээл би ганцхан Бенамин овгийн өдөс явж байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь ганцхан Бенамин овгт ялагдсан нөгөө овгууд нь. 예, 많은 사람이 죽었습니다. Тэр дайнаас болж олон хүн амь өргөдсөн. 그들은 너무 슬퍼했어요. Тэгээд нөгөө овгууд чи их гунгалсан байна. 그리고 또 하나님께 물었습니다. Тэгээд дахиад Бурханаас очиж 우리가 가서 тасалсан. 싸울까요? Бид нар одоо дахиж очиж Бенаминчуудтай 네. тулалдах уу? 하나님께 싸우래요. Гэсэн чи Бурхан дахиад тулалд гэж хэлсэн. 근데 베냐민 지파에 또 졌어요. За тэгээд очсон чинь л дахиад Бенамин чипа. 지파에 의해서 또 졌어요. Тэгээд Бенамин чип бишээ. Бенамин овгоор дамжуулаад дахиад ялагдсан. 예, 하나님께 싸우라 해놓고 싸웠는데 졌어요. Бурханаас асуунгууд Бурхан тулалд гэж хэлээд байгаа. Тэгээд очиод тулалдах болгонд л ялагдаад байгаа. 아마 이제 그 내용들을 읽으시면서 이해가 좀 안 될 거예요. Тэгээ та бүхэн яг иймэрхүү агуулга бүхий зүйлсүүдийг нь уншаад ирэхээр ямар сони ингээ ойлгохгүй ш магадгүй. 아니 하나님께 싸우라 해놓고 Гэхдээ Бурхан өөрөө тулалд гэчээл 싸웠는데 졌어요. тулалдангууд нь 이해가 ялагдуулаа. 안 되잖아요. ойлгохдохгүй 한 байгаас 번도 아니고 дээр нь нэгч биш. 예? 또 싸우기라 해서 그 싸웠는데 또 졌어요. Дахиад эднэргөөрхөн амтнд тулалдахгүйгээл асуунгууд нь л тэгээ гэж хэлээл гаргаал ялагдуулчихад. 예. 나쁜 베냐민 지파 사람들은 승리했습니다. Нөгөө хором үг үлдээд байгаа Бенамин овыг ялаад байгаа байхгүй 이걸 юу? 어떻게 이해해야 될까요? Тэгвэл энэ нөхцөл байдлыг яавал нэг зүг зүйтэй гоё ойлгомжтойгоор ойлгож авчаад тул. 한번 대답을 해주십시오. Та бүхнийг хариул да.
예, 눈만 깜빡깜빡하지 말고요. Бидний нүдээ эргэлдүүлээ дээ л та. 예, 저도 이제 처음에 읽을 때는 참 이해가 안 됐습니다. Би ч гэсэндээ анх энийг уншаад ойлгоогүй. 예, 근데 좀 더 생각해 보면요, Тэгээд нэг сайтар бодоод үзэх юм бол 왜 그런 그 일들이 이렇게 주어지냐면은 яагаад ийм үйл явдал болж байгаа вэ гэхээр 베냐민 지파도 나쁘지만은 Бинамин овог уул нь хорон муу юм хийсэн муу овог л доо. 너희 다른 지파들도 마찬가지다. Гэхдээ л тэр бусад үлдсэн овгууд нь ч гэсэндээ Бинаминаас ялгадаад байх юм байхгүй. 그래서 하나님께서 모든 지파가 똑같이 하나님 보시기에 나쁘다는 것을 갖다가 보여주시는 겁니다. Та нар ерөөсөө өөр хоорондоо ялгадаад нэгнээсээ дээр гараад байх юм байхгүй гэдгийг бурхан хэлж өгсөн байна. 네. 그래서 이제 그렇게 이제 생각해 보시면은 베냐민 지파만 나쁜 것이 아니라 그 당시에 다른 지파들도 하나님 앞에서 죄가 있어서 하나님께서 이렇게 징계하셨다는 것을 알 수 있습니다. Та бүхэн ингээд бодоод ойлгоод хүлээгээд авчих юм бол Бинамин ч гэсэн ялгаагүй өөр бусад овгууд ч гэсэндээ мөн л ялгаагүй бурханы харахад зохисгүй хорон муу тийм л овгууд байсан юм байна штэ гэдгийг мэдэж аавна. 예. 자, 그리고 6번 사사기의 전체 개요는 뭐 제가 다 설명을 드린 것과 같은 겁니다. За 6-аг би сая ерөөхдөө нь бол ингээд та бүхэнд тайлбарлаад хэлчихлээ. 그리고 이제 제 2부에 나오는 각 지파별 사사들의 행적이 이거 도표로 이렇게 그려져 있어요. За одоо 2-р хэсэг дээр нь одоо хэлсэн ч тийм ээ тус тусын овгийн шүүгчдийн аж амьдрал болоо байр байдлыг нь бичсэн байгаа гэд тэрийг нь ингээд зураг болгоод оруулсан байгаа тус тусынхыг газрын зураг дээр. 예. 그 사사기에는 12명의 사사가 등장합니다. За шүүгчд номон дээр нийтдээ 12 шүүгч гарч байгаа. 뭐 기드온의 그 아들 아비멜렉도 등장하는데 그 아비멜렉은요, 이 왕이 되려고 했잖아요. За Гедеоны хүү Абимелек гэж гарч байгаа тийм ээ. 네. Тэр өөрөө болохоор хаан болох гэж дайрсан. 그리고 그 사람은 악한 사람입니다. Тэгээ их хорон муу хүн байсан. 그래서 사사라고 볼 수가 없습니다. Тийм учраас хорон муу байсан өөрөө хаан болох гэж дайрсан учраас тэр хүнийг шүүгч гэж хэлэх боломжгүй. 예, 그래서 12명의 사사가 등장하고요. Тийм учраас шүүгчд номон дээр нийт 12 шүүгч. 그리고 사무엘상에서 엘리 사사와 사무엘 사사가 등장합니다. Нэгдүгээр Самуэль номон дээрээс харах юм бол Самуэль шүүгч болоод Эли шүүгч байсан. 그래서 총 성경에 14명의 사사가 있는 겁니다. Ийхүү нийтдээ Библиэлд 14 шүүгч орж байгаа. 예, 자, 첫 번째 사사가 온니엘입니다. За хамгийн эхний шүүгч нь Отниэл гэж байна. 예, 이 온니엘은 갈렙의 조카가 되는 특징이 있죠. За Отниэлийн онцлог нь юу вэ гэхээр Калебийн зээ гэдгийг ялгарч байгаа. 예, 갈렙의 딸 악사를 아내로 얻었습니다. Калебийн охин ахсаг эхнэр болгон авдаг. 그리고 메소포타미아 왕 구산 리사다임에서 이스라엘 민족을 구했어요. Тэгээд Отниэл болохоор Месопотамийн хаан Хушан Ришитаймын гараас Израилийн ард түмнийг авав. 예, 메소포타미아 왕이 이스라엘 민족을 8년 동안 지배를 했습니다. Месопотамийн хаан болохоор 8 жилийн турш Израилийн ард түмнийг дарамжуулсан. 예, 그다음에 이제 예후 사사가 등장하는데요. Түүний дараачаар Ихүүд орж байгаа. 베냐민 지파에서 나왔습니다. Бинамин овгоос гарсан. 예, 이 예후는 왼손잡이입니다. За Ихүүд нь болохоор одоо нөгөө зүүн гарын тийм хүмүүс байна. 예, 모압 왕 에글론을 갖다가 이제 칼로 찔러가지고 죽이고 이스라엘 민족을 구해냈어요. Тэгээд одоо Моабын хаан Еглоныг хороогоод түүний савраасан Израилийн ард түмнийг аварсан. 그리고 삼갈인데요. Тэгээд түүний дараачаар Шамгаар 예, гарч 사사기 3장을 보겠습니다. За шүүгчд 3-р бүлгээс 예, 3장 31절. 3:31. 예, 딱 한 절 나와 있어요. ганцхан ишлэлээр 예. 근데 많은 구절이 나온 게 중요한 게 아니라요. тэгээд олон ишлэлээр дараалаад гарна гэдэг нь чухал биш. 예, 한 절이라도 정말 멋지게 나오는 것이 중요하다는 생각이 Тэгээд 듭니다. ганцхан ишлэлээр өстой сайхан тийм ээ даацтай гараад ирэх нь их чухал байна. 뭐 사울 왕에 대해서 많이 그 말씀이 기록돼 있잖아요. За Саул хааны талаар ингээд л урт бичигдэж тэмдэглэгдсэн байдаг. 근데 안 좋은 내용들이 많이 기록돼 있어요. Гэтэл түүний талаарх бичигдсэн зүйлсүүдийг нь харах юм бол таагүй муухай агуулгууд их гардаг. 예, 근데 이 삼갈 사사는요. За харин энэ Шамгаар шүүгчийн хувьд аваад үзэх юм бол 예, 31절에 이렇게 나와 있죠. 31 дээр ингэж гарсан байгаа. 예, 읽어드리겠습니다. Би уншиж өгье.
Ehүүдийн дараа Израилийг дахин аварсан нэгэн бол үхрийн чичүүрээр 600 филистирийг хятсан Анатын хөвгүүн Шамгар байв. 예, 이 삼갈 사사는 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 죽이고 이스라엘을 구원했다고 돼 있어요. Шамгар шүүгчийг харах юм бол үхрийн чичүүрээр одоо филистчүүдийг хороож Израильчүүдийг аврав гэж гарч 예, байгаа. 소모는 막대기라. За үхрийн чичүүр гэж. 여러분들 소모는 막대기 잡아본 적 있어요? За та бүхэн үхрийн чичүүрийг нэг барьж үзсэн үү? 예. 목록 분들은 대부분 잡아봤을 거라 생각이 드는데요. За монголчууд бол үхрийн чичүүрийг бүр бүгдээрээ барьж мэдэрч үзсэн баг тийм ээ. 저희 집도 어렸을 때 소를 키웠습니다. За манайх ч гэсэндээ намайг баг байхад үхэр өсөрдөг байсан. 소모는 막대기를 들고 소를 저도 본 적이 있는데. За тэгээ энэ болохоор үхрийн ширийг хэлж байгаа байхгүй юу? 말 안 들으면 옆에 엉덩이 탁 때리잖아요. За шир бүр одоо бишээ үхрийн шир гинэ шилбүр гэсэн үг байхгүй юу? Одоо ороолодог шилбүр. 그러면 이제 자기 원하는 대로 이제 인도할 수 있습니다. За тэгээд шилбүрээр одоо үхрийг тийм ээ хүсэж байгаа газар руу удирдах залаад явдсан шүү дээ. 근데 이 삼가는 있잖아요. За энэ Шамгар 그 소모는 막대기로 블레셋 사람을 600명을 죽였대요. үхрийн чичүүрээр филистчүүдээс 600 хүнийг 야, алсан. 정말 대단하지 않아요? Их агуу биш вэ гэж юу? 여러분들 소모는 막대기로 사람 600명 죽일 수 있는 힘이 있어요? Та бүхэнд тийм ээ үхрд хэрэгэлдэг тэрхүү шилбүрээр тийм ээ хүн алж чадах хүч байгаа болов? 네, 사사 중에 삼손 다음으로 정말 힘이 셌던 사사라고 생각이 듭니다. Тэгээд шүүгчд ном дээрээс харах юм бол хамгийн хүчтэй Самуэль гэдэг бишээ. Самсон байдаг тийм ээ. Гэтэл түүний дараагаар орох хэмжээний хүн бол энэ байгаа. 삼손은 그 염소 턱뼈로 막 1000명을 죽였잖아요, 블레셋 사람. За хин Самсоны хувьд аваад үзэх юм бол илжигний 90-ний ясаар 1000 филистүүнийг хороодог тийм 그냥 ээ. 막 한 대 탁 때리면 죽는 거예요, к냥. Тэгээд зүгээр л нэг цоглоо өгч байгаа байхгүй юу? 예, 이 소모는 막대기로 블레셋 사람들 한 대 탁 때리면 죽었는가 봐요. Гэтэл одоо энэ Шамгарын хувьд аваад үзэх юм бол үхрийн шилбүрээр нэг ороолголоо тэр хүн нүхэж ийнгээ бодоод үзтээ. 예, 정말 하나님께서 엄청난 힘을 주셨고 Бурхан асрыг хүчийг өгсөн. 하나님께서 함께 하셨기 때문에 그런 능력이 나온 거죠. Бурхан тэр хүнтэй хамт байсан учраас л ийм хэмжээний хүч гарч байгаа үстэй тийм ээ. 예, 참 이 삼갈 사사를 통해서 좀 교훈을 받는다면은 Шамгаар шүүгчээр дамжуулаад сургамж олж авъя гэх юм бол 우리는 정말 사람을 살리는 성경책을 가지고 있잖아요. бид нар чинь хүнийг амьдруулдаг Библийн номыг өөрсөндөө байлгаж байгаа 그죠? хүмүүс шүү дээ тийм ээ. 예, 성경책으로 많은 사람들을 살릴 수 있습니다. Бид нар энэ Библийнхаа номоор дамжуулаад олон хүмүүсийг амьдруулж чадна. 베드로는 성경으로 한 번에 그 3,000명, 5,000명을 살렸어요. Петр гэдэг хүн энэхүү Библи гэдэг номоор дамжуулаад нэг доор тийм ээ 3,000 хүнийг 5,000 хүнийг аварж байсан. 네, 디엘 모델은 100만 명에게 복음을 전했습니다. Дээл мүдэ гэдэг хүн энэ номоор дамжуулаад 1 сая хүн сайн мэдээ тараасан. 전도했다잖아요. 100만 명. Сайн мэдээ 1 сая хүнд. 100명이 아니에요? 예. 100만 명이에요? 예. 예. 엄청난 그 사람들 전도했다는 거잖아요. Тэгэхээр маш олон хүн сайн мэдээ тараасан байгаа зү тийм ээ. 네. 우리도 삼갈처럼 Бид нар ч гэсэндээ Шамгаартай адилхан 주님과 함께하기 때문에 주님께서 우리를 그렇게 쓸 수 있는 것이죠. эзэнтэй хамт байх юм бол эзэн ч гэсэндээ ийм хөө хэрэглэж 예. болно. 딱 한 절인데 Ганцхан ишлэл дээр энэ хүний талаар гарч байгаа. 은혜가 되는 그런 말씀으로 채워져 있습니다. Гэхдээ ганцхан ишлэл боловч үнэхээр нэгүсэл дүүрэн байгаа. 그리고 이제 드보라 사사가 나오는데요. Тэгээ түүний дараачаар Дебора гэдэг иш үзүүлэгч гарч ирж байгаа. 이 드보라는 유일하게 여자 사사입니다. Энэ Дебора гэдэг хүн болохоор цор ганц эмэгтэй шүүгч. 예, 가나안 왕 야빈으로부터 이스라엘 민족을 구원해냈습니다. Кананыхаа Ябинаас Израилийг авардаг. 예, 바락이라는 장군과 협력해서 이 이스라엘 민족을 건졌거든요. Барак гэдэг жанжинтай нэгдээд Израилийн ард түмнийг авардаг. 예, 그때 이제 드보라가 이제 하나님께 찬양을 하면서 그때 그 찬양 내용에 보면은 메로스를 저주하라 그랬거든요. За тэгээд ялчаад ирж байгаа хувцастай тийм ээ Дебора магтаж дуулдаг. Тэрэн дээр нь Мирозыг хараа гэж гарсан байна. 왜냐하면은 그들이 적을 치는데 함께 하지 않았기 때문에 저주해 버렸습니다. Яагаад вэ гэхээр энэ Мирозчууд болохоор дайснаа дарах үед нь хамтдаа байгаагүй учраас тэднийг хараасан. 예, 성경에서 메로스라는 그 이름이 거기 한 번 등장하고 그리고 앞뒤로 한 번 더
등장하지 않습니다. Библиэлд Мироз гэдэг үг ганцхан тэрхүү одоо Деборогийн дуун дээр л гарч байгаа. Тэрнээс хойш ч өмнө ч ерөөсөө гардаг. 하나님의 일에 함께하지 않는 것은 정말 좋은 일이 아니죠. Бурхны ажилд хамтдаа оролцохгүй байна гэдэг тийм таатай хэрэг биш. 네, 자, 근데 이 드보라 사사를 보면서 Дебора шүүгчийг харах юм бол 왜 하나님께서 그 드보라라는 그 여자를 사용하셨는가? Бурхан яагаад Дебора гэдэг тэр иш үзүүлэгчийг хэрэглэсэн бэ 그것을 생각할 수 있습니다. гэж бодож болно. 그래서 남자를 하나님께서 주로 사용하시는데 왜 여자를 썼을까? Бурхан ингээд эмэгтэй хүнийг ингээд төлхөө ашигладаг. Гэтэл энэ дээр яагаад эмэгтэй хүнийг хэрэглэж вэ? 그것이 이제 궁금할 수 있는데 гэж асуусан. 신약 성경에도 보면은 빌립 집사의 그 딸들도 선지자로 있었다는 것을 알 수 있습니다. Шинэ гэрэн дээрээс харах юм бол Филипп тэрхүү үйлчлэгчийн охтууд ч гэсэн дэш үзүүлэгчээр байсан гэдгийг харах. 하나님께서 이제 하나님 뜻대로 여자를 사용할 때도 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. Тэгэхээр бурхан өөрөө хүсэж байгаа тэр үедээ эмэгтэй хүнийг ч гэсэндээ ашигладаг гэдгийг ингээд харж байна. 그리고 또 한편으로는 그 당시에 정말 하나님께서 쓸 수 있는 사용할 수 있는 정말 멋있는 그런 남자들이 없었다. За нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол яг энэ Дебора ч юм уу тийм ээ тэр иш үзүүлэгчдийн үед болохоор бурханд хэрэглэх түүх хэмжээний үнэхээр бурханы нүдэнд өртцүүлж хэмжээний эр хүн байгаагүй. 그때 장군 바라가 있잖아요. 바락. 이 바락과 이 드보라하고 대화하는 내용을 보면은 정말 그 장군인데도 믿음이 부족했다는 것을 알 수 있거든요. Бараг Дебора хоёрын хоорондоо ярилцаж байгаа харилцан ярианаас нь харах юм бол бараг бүхэл бүтэн жанжингүй хэрнээ Деборагаас итгэлээрээ сул дорой гэх нь харагддаг. 그래서 하나님께서 믿음 있는 드보라 여자라는 그 사사를 사용했다는 거죠. Тэр үед харин бурхан итгэлээрээ мундаг Дебора гэдэг эмэгтэй шүүгчийг ашигласан. 그 다음에 이제 등장하는 게 기드온입니다. Үүний дараачаар гарч байгаа нь Гидеон. 기드온에 대해서 잘 알고 계시죠? За Гидеоны талаар маш сайн мэдсэн. 300용사 그러면은 뭐 기드온이 딱 떠오르잖아요. 300 зэрэг тэгвэл шууд Гидеон гэж 예. байна. 이 300용사로 미디안과 함께하는 연합 그 군대 그 적들을 갖다가 이제 완전히 물리쳐 버렸습니다. 300 зэрэгээ дагуулж очиод Медиан болон өөр бусад хоорондоо нэгдсэн улс орнуудын цэргүүдийг бүгдийг хөөж гаргадаг. 그때 300용사들이 피곤하지만은 끝까지 기드온을 따랐던 거, 그것은 정말 우리에게 큰 교훈을 주죠. Тэр үед Гидеоны 300 зэрэг эцэж туйлдж ядарсан боловч эцээ хүртэл Гидеоныг дагаж явж байгаад тэрхүү дайсны хөөн гаргаж байгаа нь биднэрт их сургамж болдог. 근데 이 기드온이 그 말년에 한 에봇을 만들어 가지고 사람들이 그것을 섬기고 그런 우상 숭배를 하는 그 모습이 나옵니다. За Гидеон амьдралынхаа сүүлийн жилүүдийг яадаг вэ гэхээр нэгэн эфодыг урлаж тавьдаг. Гэтэл харин ч эсэргээрээ тэр урлаад тавьчихсан байгаа эфодт нь Израилийн ард түмэн очиж мөргөж түүнд нь үйлчилж байгаа гэдэг. 그래서 그 가정이 이제 하나님께 큰 벌을 받죠. Тэгээд тэр үйл явдлаас болоод тэр гэр бүл бурханд маш их одоо бурханаас маш том шийтгэлийг авдаг. 이 기드온이 이제 많은 아내를 두고 이제 자녀들을 많이 낳았습니다. За Гидеон олон их нэртэй байсан тэр чинээгээр олон үр хүүхэдтэй 예. байсан. 근데 에비멜렉이라는 그 아들이 다른 아들들을 갖다가 다 죽여버리는 거예요. Гэтэл тэрхүү Гидеоны хүүхдүүдээс нь Эбимелек гэдэг хүүхэд гарч ирэнгүүтээ бусад үлдсэн хүмүүсээ. 예. 이제 한 아들이 남는데 그게 바로 요담이죠. За гэтэл тэр ганц хүү үлддэг тэр нь Йотам тийм ээ. 정말 그 예보 때문에 그 가정에 올무가 돼서 정말 가족끼리 서로 싸우는 죽는 그런 비극이 생긴 거예요. Гэтэл тэр нэг ганц эфодыг урлаж тавиад буруутснаасаа болоод гэр бүлийнх нь хоорондоо нэгээ хороож байна. бүгдээрээ хүүс тэмтрэгдэж 예. байгаа. 그래서 우리도 마찬가지로 그 가정에 우상이 되는 것들이 있다면 안 되겠죠. Тэр бидний хувьд ч гэсэн ялгаа авахгүй миний гэр бүл тийм ээ хиймэл шүтэн болцгооч тийм зүйл байж ерөөсөө болохгүй. 하나님보다도 더 좋아하는 것들이 가정에 있으면 안 됩니다. Тэгэхээр 하나님보다 더 사랑하는 것들이 집에 있어서는 안 되죠. Бурханаас илүүтэйгээр хайрладаг зүйл миний гэрт байж болно. TV를 더 사랑하면 TV가 우상이 되는 겁니다. Би телевизээр хэтрхийг хайрлалаа хам бол телевизээр миний хиймэл шүтэн болчихно.
예. 그래서 이 TV를 갖다가 가까이 하지 말고 성경을 가까이 해야 되겠죠. Тийм учраас телевизэртэй ойрхон байх бус харин Библиэтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй. 그다음에 그 사사가 돌라입니다. Тэгээ түүний дараачаар гарч байгаа нь болохоор толоо байгаа. 예. 이 돌라는 이스라엘을 구원했다라고 되어 있습니다. Энэ тоолоо гэдэг хүн гарч ирээд бас Израильчүүдийг авраг гэж гарч байгаа. 그리고 그 다음에 등장하는 사사가 야일입니다. Түүний дараачаар гарч ирж байгаа хүн нь яар? 예, 아들 30과 나귀 30을 탔고 30성읍을 두었다. Тэгээ 30 хүүтэй байсан, 30 хүн, 30 элжиг өндөг байсан бөгөөд 30 хоттой байлаа гэж гарч. 예, 아들을 30을 낳았답니다. 30 хүүтэй. 예, 30 나귀를 탔다. За тэгээ 30 хүн, 30 예. элжиг өнн. 지금으로 말하면은 30대의 차를 탔다 그 말을 할 수 있는데 Тэгэхээр одоогийнх руу ингээ хувиргаад оруулаа гэх юм бол 30 машин өндөг 30 хүүтэй гэж. 대단한 거죠. Өндөг байгаас тийм. 예? Энэ ажиллаж байна уу? Нэг. ажиллахгүй юм тийм. 아 여기 하니까 괜찮아요. 자, 그다음에 이제 등장하는 사사가 입다입니다. За түүний дараачаар гарч байгаа нь Ифта. 예, 기생의 아들입니다. Энэ болохоор яахны. 출신이 기생의 아들이기 때문에 정말 그 소외를 받으면서 무시받으면서 성장을 했던 사사였어요. За нөгөө гал нь яахны хүү гэдгээсээ болоод тийм ээ бусдад их одоо даалгавартай одоо гадуурхагддаг тийм шүүгч. 그런데도 불구하고 Гэсэн хэдий ч 하나님께 귀하게 쓰임을 받는 사사가 됐습니다. Бурханд үнэхээр ихмээр хэрэглэгддэг шүүгч байна. 예. 이 입다를 보면요. За Ифта гарах юм. 내가 어느 가정에서 태어났느냐 그것이 중요하지 않다는 것을 알 수 있어요. Би ямар гэр бүл төрсөн бэ гэдэг маань чухал биш гэдгийг мэдэж байна. 예. 그리고 내가 많이 배웠냐 적게 배웠냐 그것이 중요하지 않다는 것도 알 수 있습니다. Би их юм сурч мэдсэн байх уу, сурч мэдээгүй байх уу гэдэг ч гэсэндээ тийм чухал биш гэдгийг энэ хүнээр дамжуулаад харж байна. 네. 우리 하나님은요. Бидний Бурхан 정말 깨끗한 사람들 цэвэрлэх 예, 그 사람들을 쓰시는 거야. хүмүүсийг хэрэглэв. 예. 이 입다는 암몬 족속에서 이스라엘 민족을 구원했습니다. Ифта болохоор Аммончуудаас Израильчүүдийг авсан. 근데 싸우기 전에 그 서원을 했잖아요. За энэ хүн болохоор тулалдахаасаа өмнө нэг 예. 그 잘한 서원이라고 볼 수는 없습니다. одоо тулалдахаасаа өмнө нэг зүйлийг хүсдэг буюу одоо хамгаалдаг байна. 예. Тэр хамгааг нь болохоор сайхан зөв зохистой хамгаа гэж хэлдэг бас хэцүү. 어떤 서원을 했냐면은 За ямар хамгаа 예. тавьсан бэ? 하나님께서 이 암몬과 싸워서 승리하게 해주신다면은 제가 집에 들어와서 제일 먼저 나와서 나를 반기는 그 사람을 갖다 번제로 드리겠다 했거든요. За энэ Ифта юу гэж хамгаа өргөсөн бэхээр Бурхан өнөөдөр Аммончуудыг миний гарт тушаах юм бол би гэрлүүгээ очоод гэрлүүгээ буцах цаандаа хамгийн түрүүнд гарч ирсэн хүнийг нь тань шалтгаалтай гэж 예. бодож өгнө 정말 승리했습니다. гэж хамгаалсан. 네. Тэр дайндаа үнэхээр ялаж байгуулсан. 그리고 집으로 돌아왔는데 Нэг гэрлүүгээ буцсан. 그 집에서 제일 먼저 나와서 정말 반겨준 사람이 누구냐면은 정말 자기가 사랑하는 하나밖에 없는 그 외동딸, 그 딸이 나와서 춤추고 자기를 반겨주는 거야. Гэтэл гэрлүүгээ буцах замд нь тийм ээ өөрт нь байсан цор ганц охин эцэгтэй баяр хүргэхээр тийм ээ дуу хоор болон гэрээсээ хамгийн түрүүнд гарч ирсэн. 예, 입다가 너무 괴로워했습니다. Тэр үед Ифта маш ихээр зовж шаналсан. 근데 하나님께 그 서원한 그 서원대로 자기 딸을 갖다가 번제로 드렸어요. Гэхдээ Бурхан дангаачлсан тангарагчсан байсан учраас андаа тангарагын дагуу охиноо Бурханд өргөсөн байна. 예, 그런 내용이 기록되어 있고요. Тийм агуулга гарч байна. 그리고 입산 사사가 등장하는데 За түүний дараачаар Ивзаан шүүх гарч байна. 예, 이 아들을 30을 두었고 Тэр 30 хүүтэй байсан. 또 딸을 30을 두었습니다. 30 охинтой байсан байна. 예. 그리고 그 딸을 갖다가 30을 갖다 타국으로 그 시집을 보냈다고 되어 있거든요. За тэгээ өөрийнхөө 30 охины гадагшаа бэр карваа гэж гардаг. 예. 근데 여기서 이제 타국 뭐로 생겨도 타국이라 돼 있어요? 예. 그 타국이 그 다른 나라를 뜻하는 게 아니고요. За энэ дээр гарч байгаа гадагшаа бэр карваа гэдэг нь болохоор гадаад улсыг хэлээгүү. 예. 바로 다른 지파를 얘기하는 겁니다. өөрийнхөө овгоос өөр овогт 예. өгсөн. 이스라엘 지파 중에서 다른 지파에서 이렇게 여자를 갖다 데려왔다. 그리고 아들과 결혼시켰고 자기 딸을 또 30을 다른 지파에 시집을 보냈다. 그렇게 봐야 됩니다. За тэгээ энэ дээр болохоор юу гэж гарч байгаа вэ гэхээр 30 хүүгүндээ гаднаас ихнэр авч
дээр авсан огтудаа тийшээ бэр болгож явуулсан гэсэн үг. 예. 예, 이해가 되셨죠? ойлгосон үстэй. 예. 그다음에 엘론인데 Дараачаар нь Илон гарч. 엘론은 10년 동안 이스라엘을 다스렸고요. Илон болохоор 10 жилийн турш Израиль. 그다음에 압돈입니다. Түүний дараа Абдон. 아들 40과 손자 30을 두었죠. Тэгээд 40 хүүтэй 30 ачтай байсан. 낙이 70피를 탔다 되어 있습니다. Тэгээд тэднэр нь 70 илжиг өндөг гэсэн гэж гарч байгаа. 와, 그죠? 예? 네. 뭐 소문은 막대기로 뭐 600명 그 블레셋 600명을 죽였다. 그것으로 놀라는 것이 아니라 여기는 낙이 70피를 탔다. 그러면은 와, 그잖아요. За түрүү 예. одоо жижүүрээр 600 билет түүнийг хороосон гэхэд бид нар ваа гэж өнгөрч ирсэн. Гэтэл энэ ваа гэдэг гайхаж байгаа 예. анхаарч байгаа үг маань бас энэ 70 гэлжин дээр ирээд гарч байгаа. 근데 와도 이 의미가 좀 다르죠. Тэгээд 네. хөөх гэж гарч байгаа энэ уулганд маань одоо утга учир бас байгаа. 뭐 적을 600명 죽였다. За 600 дайсан 예. авсан. 그것은 정말 기뻐서 와고 Тэрэн дээр бүр баярлаж хөрсөндөө хөөх гэж 예. гарч. 여기서 와는요. Энэ дээр гарч байгаа хөөх нь бас 참 좀 이해가 안 된다. өөртөө ойлгож 그런 놀라면서 하는 와. хөөх тийм гэсэн ийм уулганд гарч байгаа. 예. 하여튼 좀 내용이 뭐 구체적으로 나와 있지는 않지만은 뭐 특별하게 이 부분을 갖다가 이제 쓴 이유가 있을 겁니다. Тэгэхээр одоо өөр бусад зүйлсүүдийг энэ дэлгэрэнгүй тодорхой бичээгүй хэрнээ яг энийг ингээд голчиж бичнэ гэдэг чинь ямар нэг утга учир байна л. 예. 사무엘을 썼다면 얼마나 좋은 것을 쓰고 싶겠습니까? Магадгүй энэ одоо намайг үнэхээр Самуэль бичсэн бол аль болох сайхан зүйлсүүдийг л биччих юм 예. гэж хүссэн. 근데 좋은 것이 별로 없었는가 봐요. Гэтэл одоо ингээд тийм ээ хараад анзаараад үзсэн чинь бичээд тэмдэглээд үлдээчихээр 네. сайн сайхан зүйлийг авдон дээр сайн гараагүй юм шиг байгаа. 그래서 이제 놀랄만한 일을 갖다 기록한 것이 아들 40과 손자 30 그리고 낙이 70피를 탔다 그렇게 이제 아주 뭐 놀랄 일을 그것을 기록을 했는데 Тэгээд за үгүй ятаж нэг хүмүүсээ гайхшруулах зүйлүүдийг нь биччихийдээ гэсэндээ тэрээр 70 гэлжиг унсан 40 хүү 30 ачтай байгаа. 우리에게 이제 교훈을 주시려고 그렇게 하지 않았나 그런 생각도 해봅니다. Өгөөл амжилаад бидэрт бас ямар нэгэн төрлийн сургамж өгч байгаа гэж байна. 그리고 사사기의 마지막 사사 삼손이 등장합니다. За тэгээд шүүгчдийн хамгийн 예. сүүлчийн шүүгч нь Самсон. 블레셋의 40년의 지배를 받았을 때 이스라엘 갖다 구원했는데요. Филистичүүд тиймээ 40 жилийн турш Израильчүүдийг дангуулж явах 네. үед нь харагдав. 정말 힘이 센 사람이었죠. Хүчрэх 나신이었습니다. Назир хүн. 근데 잘못된 사랑을 해 가지고 두 눈이 뽑히고 부끄러움을 당했죠. Гэхдээ буруу хүнээ хайлаад хоёр нүдээ ухуулсан ичгэлтэр байлаа. 근데 나중에 다시 힘을 얻어 가지고 적들과 함께 멋지게 죽었습니다. Гэхдээ хожим нь тэмээ маань бурхнаас хүчээ буцааж олж аваад дайснуудынхаа хамт өгсөн. Тийм 예. байна. 그래서 이 삼손을 통해서는 이 믿지 않는 사람들과 이성 교제를 하면 안 된다는 것을 우리에게 이제 보여주고 있습니다. Самсоноор дамжуулаад бид нар юу сургамжийг харуулж өгч байгаа вэ гэхээр буруу харин үстэй хүнтэй орооцох ийм л болдог гэдгийг хэлж өгч байгаа. 자, 이제 교훈 마지막으로 이제 제가 적어놨는데요. За хамгийн сүүлд нь сургамж хэлж 예, 그 교훈은 굉장히 많이 있지만 6가지 교훈을 적었습니다. За мэдээж олон төрлийн сургамж байгаа ч би түүндээс 6-ыг хэлчихсэн. 예, 첫 번째 교훈은 하나님은 왕이시다는 겁니다. За хамгийн нэгдүгээрт нь юу вэ гэхээр бурхан бол хаан юм. 예, 두 번째는 담대함을 가진 사람에게 상이 주어진다. Хоёрдугаарт нь зоригтой хүн шагнал 예. өгдөг. 그리고 세 번째는 환경보다 하나님을 크게 보는 눈을 가지라는 겁니다. Гуравдугаарт нь болохоор нөхцөл байдлаас илүүтэйгээр бурханыг томоор хардаг нүдтэй байх хэрэгтэй. 그리고 네 번째는 여호와를 경외하는 것을 후손들에게 가르치라. Тэгээд дөрөвдүгээрт нь болохоор эзнээс эмээгүй бүр хоочтой заацгаа. 그리고 다섯 번째는요. Тавдугаарт нь 하나님 앞에서 재차 범죄할 경우 징계가 점점 무거워진다는 겁니다. бурханы өмнө дахин дахин гэм нүгэл хийх тусам сахилчуулалт нааж маажмаар хүндэрдэг нэмэлт. 예, 이 죄를 갖다가 같은 죄를 갖다 반복적으로 계속 죄를 지면은 이 징계가 더욱 더 무거워진다는 거죠. Яг адилхан гэм нүглийг дахин дахин давтан хийгээд байх юм бол өгөгдөж байгаа сахилчуулалт нь төдий чинээ хүндрээс нэмэгдээ.
처음에는 이스라엘 사람들이 8년 동안 메소포타미아 왕 리사다임을 섬겼어요. За хамгийн анхандаа болохоор Израилийн ард түмэн Месопотамиаха Кушар Ришитаймын гарт 8 жилийн турш давтагддаг. 근데 그 다음에 죄를 졌을 때는 За түүний дараа дахиад гин нүгэл хийсэн. 모압 왕 에글론을 18년 동안 섬겼습니다. Тэр үед нь бурхан Моабийнхаа Еглоны гарт өгөөд тэднийг 18 жилийн турш зарсан. 예, 그 다음에 또 죄를 졌을 때는요. За тэгээд дахиад гин нүглээ хийж байгаа ш. 예, 가라 왕 야빈을 20년 동안 섬겼어요. Тэр үед нь болохоор Кананыхаа Ябины гарт 20 жилийн турш өгдөг. 예, 그 다음에가 이제 또 죄를 졌을 때 미디안 족속의 지배를 7년 받았는데요. За тэр үед дахиад одоо тэдний гараас ангиж ирснийхаа дараа дахиад гин нүгэл хийдэг. Тэр үед нь бурхан Медианчуудын гарт 예, 뭐 기간은 짧았지만요. 어느 이 지배를 받을 때보다도 엄청난 피해를 입었습니다. За хэдийгээр тийм ээ дарлагдсан хугацаанд богинохон боловч дарлагдаж явахын богинохон хугацаанд маш их зовлон тарчилээ бүр урд нь хийзээч амсаж байгаагүй зовлон. 미디안 사람들과 그리고 아멜렉 족속 사람들 그리고 동방 사람들이 함께 들어와가지고 뭐 곡식은 곡식대로 짐승은 짐승대로 다 가져가 버리는 거야. За тэр үед болохоор Медианчууд, Амалекчуудтай нэгдээд мөн орны хүүхдүүдтэй нэгдээд тэдний үр тариа байна уу, мал амтан байна уу бүгдийг нь дулаад ирдээ. 정말 이스라엘 민족을 심히 괴롭게 한 거죠. Маш их хэрцгийгээр таран болсон. 그렇기 때문에 기드온이 숨어서 미리를 타작하는 그런 모습이 성경에 기록되어 있습니다. Тийм учраас Гидеон бүр нуугдж байгаа тариа царил, будаа царилж байгаа дүртэг гардаг шүү дээ, тийм ээ. 예, 이 죄를 갖다가 반복적으로 계속 죄를 지면은 징계도 계속 무거워진다는 것을 하나님께서 우리에게 알려주시는 거예요. Гинүглээ дахин давтан хийгээл ах юм бол өгдөг сахилгажуулсан ч гэсэндээ хүндэрт юм шүү гэдгийг бурхан энэ үйл явдлаар дамжуулан харуулж байна. 그 최고의 징계는 하나님께서 데려가는 겁니다. Тэгэхээр хамгийн эцсийн сахилгажуулалт нь бурхан дээр хүнийг аваа явах. 예, 더 놔두면은 하나님의 이름이 더 더러워지고 교회도 문제가 되기 때문에 하나님 데려가는 거거든요. Бүр илүү энэ хүний үлдээгээд байлгаад ах юм бол бурханы нэр жилүүгээр буцаалагдсан, чуулган жилүүгээр буцаалагдах. 예, 사도행전에 보면은 Үйлс номдэрээс 아나니와 삽비라 Ананиас 예, 그 땅을 얼마 팔고 얼마를 숨겼는데 거짓말을 했잖아요. За тэр хоёр газраа зарчаад тийм ээ өртөгнөөс нь хэсэгтнийг авч нууж чадхуулээ. 그래서 하나님께서 데려가 버렸습니다. Тэр үед нь бурхан аваа явдаг. 예, 무서운 징계를 받았던 거죠. Аимшигтай сахилгажуулалтыг. 예, 그래서 하나님은요, 인간이 아니십니다. Бурхан бол хүн биш. 그래서 죄를 갖다가 어떻게든지 안 지려고 노력을 해야지. Тийм учраас энэ зүйлийг аль болох хийхгүй байх гэж 예, хэрэгтэй. 쉽게 죄를 져서는 안 되는 Их 겁니다. амархан гэм нүгэл хийгээд явах. 예, 그래서 사도 바울은 Тийм учраас ич баа. 이 빌립보서 2장에 이렇게 말씀하셨어요. Тэгээ 2дугаар бүлэг дээр 예. ингэж хэлсэн байна. 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그랬거든요. Харин хэлүүгээр та нар намайг байхгүй байхад ч гэсэндээ өөрсдийн авралыг айлтгаж чичирлээр үгцээ гэсэн. 네, 하나님을 공경하면서도 두려워하는 마음을 가져야 됩니다. Тийм учраас бурхнаас айсан, эмээсэн түүний хүндэтгсэн сэтгэлээр амьдрах. 그리고 여섯 번째는요, 6дугаар нь 사사들의 행적이 기록되어 있다는 겁니다. шүүгчнэрийн одоо амьдрал нь бичигдэж үлдсэн байна. 예, 우리가 이제 그 사사들의 그 행적을 이렇게 쭉 둘러봤는데, 이 삼갈은 소문은 막대기 류뼈명을 죽여버렸잖아요. Хэдүүлээ сая ингээ шүүгчдийн ингээ лаж амьдралын талаар юу гүйцэтгэж ирсэн, юу хийж ирсэн талаар нарсаж ирсэн. Шамгарын хувьд аваад үзэхэд өхрийн чичүүрээр 600 филистинийг оруулсан. 정말 하나님께 함께하면서 적을 물리친 멋진 내용이 기록되어 있는 겁니다. Бурхантай хамттай байж дайснаа таягдан хөөж байгаа тэр үзэсгэлэнтэй сайхан дүр зураг гарч байгаа. 근데 이런 사사도 있었잖아요. Гэхдээ бас ийм биш 예. шүүгчд хүртэл байсан шүү дээ, тийм ээ. 예, 압돈, Абдон 아들 40과 손자 30, одоо 30 хүртэй 낙이 70피를 탔다. одоо 40 хүртэй 30 ачтай 예. дахин нэгжилтэй байсан. 자, 여러분 생각해 보십시오. Та бүхэн бодоод үзээрэй. 예, 사도행전은 28장에서 끝난 것이 아니라고 하잖아요. Үйлс намыг 28 бүлгээр дуусгар болоогүй гэж хэлдэг. 예, 교회 시대는 계속적으로 지금 기록이 되고 있습니다. Чуулганы үе үргэлжиж байгаа учраас тэр нам үргэлжлүүлэн бичигдсээр 예, 사도행전에 보면은 үйлс намд 예, 순교자도 기록되어 있습니다. эзний төлөө амьд тусаа зориулсан 예, хүмүүс 스테반, Стефан,
예, 그리고 야고보, Яаков байна. 예, 그리고 베드로가 감옥에 갇힌 것도 기록되어 있고, Петрийн шоронд хоригдож байсан 예, үеийн бичигдсэн байна. 도로가스가 구제한 일도 기록되어 있고, Доркас гэдэг хүн тиймээ өөрт байгаа бүхнээ бусдад зориулж байгаа дүр төрж гарч 예, байгаа. 빌립지서가 복음을 전했던 내용도 나오고, Филиппийн бусдад сайн мэдээ тарааж байгаа дүр 예, төрж гарч байгаа. 사도 바울이 매를 맞는 그 모습도 나오고, Илч Паулын ташуурдуулж байгаа дүр төрхөн ч гарч байгаа. 예, 그리고 또 졸고 있는 사람 유두고도 나오죠. Мөн өөрөглөж байгаа, зөөрмөлж байгаа, дээвэр дээрээс унсан ютухан талаар 예. гарч байгаа. 예, 창문에 걸터 앉아고 말씀 듣다가 졸았습니다. Сууж агаад тийм ээ 예. тавцсан дээр цонхны тавцсан дээр суугаад үг сонсож агаад өөргөлдөг. 예, 떨어졌습니다. Тэгээ унтсан, 죽었습니다. үхсэн. 근데 사도 바울 통해서 다시 살았잖아요. Гэхдээ Илч Паулаар дамжуулаад дахиад 예. хэлдэг. 야, 졸고 있는 것도 기록되고 있는 거예요. Гэтэл бүгд бүтэн нэг хүний өөрөглөд байж байгаа дүр төрх хүртэл 예. бичигдсэн байна. 그래서 이 말씀을 듣고 계신 분들은 말씀 시간에 졸으면 안 됩니다. 예. Учраас энэ үгийг сонсож 예. байгаа та бүхэн тийм ээ өөрөглөж ерөөсөө болохгүй хань ш. 예. 앵크자르갈 Ингэж жаргал 말씀 듣다가 졸았다. үг сонсож 예. байгаа. 그렇게 기록되면 안 되잖아요. Ингээд 예. бичигдэж тэмдэглэгдвэл муухай штэ. 예. 예, 정말 사도 바울처럼 복음을 전했다. Яг Илч 예. Паул шиг тийм ээ сайн 사도 바울처럼 핍박을 받았다. Илч Паул шиг 뭐 гарч ирсэн. 그런 내용이 기록되면 얼마나 좋겠습니까? Мэдчлэн агуулгад бичигдэж 예. тэмдэглэгдвэл хичнээн сайхан. 자, 지금까지 우리가 어떻게 신앙생활했는지 한번 반성할 필요가 있겠죠. Тэгэхээр ч одоо бид нар өнөөдрийн хүртэл ямар итгэлийн амьдралаар амьдраад ирчихсэн бэ гэдгээ эргэж нэг харах шаардлагатай байна. 어떤 내용이 지금까지 기록되었을까? Ямар агуулгууд миний одоо надтай холбоотой ямар агуулгууд бичиж тэмдэглэгдсэн бол 이 자매는 энэ нэг 이 형제는 энэ ах 예, 대학 좋은 대학교를 나왔다. их сайн их сургууль 좋은 직장을 나왔다. сайн ажил 결혼했다. хөрмөө хийсэн 자식 다섯 낳았다. 5 хүүхэдтэй болсон 또 쓴. дуусаа. 그러면 앞동과 뭐 틀린 거 없죠? За иймэрхүү 예? байдлаар бичигдэж тэмдэглэгдэх юм бол авдоноос ялгараад байх нь нэг их байхгүй болчих жоо үстэй. 예. 또 이렇게 기록된 사람도 있을 수 있어요. Ингэж бичигдэж тэмдэглэгдэх хүмүүс 예. байх. 결혼했다. Хөрмөө хийсэн 자녀를 낳았다. үр хүүхэд гаргасан. 뭐 해외에서 공부했다. Гадаад руу сурлаа. 예. 그리고 좋은 차를 샀다. Сайхан машин авлаа. 예. 또 쓴. Дуусаа. 예. 정말 그렇게 기록된 그리스도인도 있을 수 있어요. Ингэж бичигдэх тэмдэглэгдэх Христэд итгэгч хүн ч гарч ирж байгаа шүү. 예. 어떤 사람은요. Зарим нь 정말 청년 때도 주님을 위해서 살았고 залуу наснда хүртэл эзний төлөө амьд. 결혼한 뒤에도 주님을 위해서 살았다. Хөрмөө хийснийхээ дараа ч эзний төлөө амьдсан. 예. 정말 많은 사람을 구제하고 Олон хүнд тийм ээ тусламжийн гараа. 많은 사람을 주님 앞으로 인도했다. Олон хүнийг эзэн рүү удирдах авчирсан. 예. 주님의 그 몸된 교회를 청소했다. Эзний бие болсон чуулганыг цэвэрсэн. 건축하는데 함께 봉사했다. Барилга барихад хамтдаа үйлчилсэн. 예. 정말 겸손했다. Үнэхээр даруй байсан. 예. 또 가정을 개방하고 형제자매를 갖다가 집에 모시고 대접했다. Мөн гэрийнхээ үүд хаалгыг нэгээд ахан дүүсээ урьж авчраад дайж тавьсан. 기록된 사람도 있을 겁니다. Гэж бичиж тэмдэглэгдэх хүмүүс ч байгаа. 예. 우리는 생각해 보고요. Бид нэр сайтар бодож тунгаагаад 예. 반성해 보고 эргэж харах. 예. 정말 좋은 내용으로 Үнэхээр сайхан 예. агуулгуудаар 기록될 수 있도록 우리가 생활을 해야 되겠죠. бичиж тэмдэглэгдэх тийм амьдралаар амьдрах хэрэгтэй биш үү? 과거에 내가 어떻게 신앙생활했느냐 그것이 중요한 건 아닙니다. Би өнгөрсөн хугацаанд ямар итгэлийн амьдралаар амьдарч ирсэн бэ гэдэг 네. нь 과거에 못 살았다면은 би үнэхээр өнгөрсөн 예. хугацаанд сайтар амьдарч чадаагүй. 오늘 이 시간부터 Өнөөдрийн энэ цагаас ч 예. ахуулаад 정말 주님의 뜻과 영광을 위해서 산다면은 эзний хүсэл болоод алдрын төлөө 예. амьдрах юм бол 그것이 나에게 칭찬으로 돌아오고 그리고 상급과 영광으로 돌아올 тэр 것입니다. нь надад алдар болж ирэн буцаад надад шагнал магтаал алдар болно. 나머지 교훈들도 중요한데 읽어보시고 교훈을 받으시기를 바랍니다. Үлдсэн сургамжууд нь ч гэсэндээ чухал байгаа. Гэхдээ та бүхэн өөрсдөө сайтар уншиж үзээд тэндээс олж авах ёстой зүйлсүүд олж аваасай гэж хүсэж байна. 함께 기도하고 마치겠습니다. Хамтдаа залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь баярлалаа. 오늘 사사기 성경을 통해서 우리에게 교훈을 주시고 Өнөөдөр шүүгчд намар дамжуулаад биднэр сургамжийг хайрлаж 우리를 일깨워 주신 것 정말 감사합니다. биднийг ухааруулж өгсөн үнхээр талархаж байна. 사사들의 행적을 통해서 지금까지 내가 어떻게 살아왔는지 잠깐 반성을 해봤습니다. Шүүгчдийн тэрхүү аж амьдралаар дамжуулаад би өнөөдрийг хүртэл ямар хуу байр
지금까지 혹시 불순종하고 불충성한 모습들로 살아왔다면 өнөөдрөө хүртэл эзэн таны өмнө дуулуураар хандаж дуулуургүй замаар замансан бол 앞으로는 온전한 순종과 충성을 하는 그리스도인이 되게 도와주시옵소서. бүрэн дүүрэн дуулууртай хандаад тэрхүү дуулуурын замаар итгэмжтэйгээр явж чадах өдөртэй. 그래서 아버지께 영광을 돌리기를 원합니다. Ийхүү бурхан аавтай даалтрыг өргөхийг хүсэж байна. 앞으로도 아카데미 더욱더 잘 배우고 Цаашид ч гэсэндээ академийнхаа угийг маш тайлбарлаж 성경을 더욱더 알기를 원합니다. Библийн талаар илүү ихээр мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. 그래서 나머지 생에 부끄럽지 않게 살 수 있도록 도와주시옵소서. Үлцэн амьдралаа ичгэвдэртэйгээр өнгөрүүлэхгүй байхад тусалж 많은 өгөөрэй. 영혼 건질 수 있도록 도와주시옵소서. Олон сүнслүүдийг аварч чадхад тусално. 주 예수님의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр талархангуйн залбирлаа. 아멘. Амен.